Killing spree for the red team! In the lead. जितने शौक है था कम आ गए Expired. Reloading. अंडा खेते से ऊपर Enemy down. चाहिए अलग से Clear. दही नहीं आता No mercy. Kaviden dalere tarma. Cover me. Inle torecha. Lena. Reloading. Dead. Ki kali diyaunga. Cover me. Kill. Dead. Legle. गिरा ले छोड़ के तो दिए Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of बार time बार नहीं left. लेकिन बार बार इतने चेंज टाइम बर्बाद रे जा हमारा Half of the match is over, and the red team नहीं is क्या in फर्क the पड़ता lead. Reloading. बाप चोरी लाइन पकड़ ले Clear. Target down. Cover me. Red team victory.
तुमने दे चला दाइलो धरबा ना जम देख दे नहीं भेर तो हम ला नहीं भेट Killing spree for the red team. कल पावन से कल लोग घर में रहते थे किस्म चल जाती थी पढ़े लोग लगा नहीं घर का हाँ Reloading. Team match. Let's go. First point for the red team. Dead. No mercy. Cover me. Reloading. Kill. Killing spree for the red team. Reloading. Cover me. Killing spree for the blue team. Expired. Target down. Nice shot. Cover me. The blue team is in the lead. Target down. Expired. I need a weapon. Target down. Reloading. Cover me. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Reloading. Cover me.
team victory. Zamezre. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Set üreteceğim hadi. Expired! Cover me! Watch out. Target down! Reloading! Dead! Kill! Cover me! Dead! Reloading! Watch out. Marked a location. Cover me! Target down! Reloading! Cover me! Nice shot! Target down! The red team is in the lead. Reloading! Dead! Cover me! Marked a location. Reloading! Cover me!
Watch out! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. Expired! Blue team victory! ये देख सकते हैं बैस के नाम से है ये वाला और ये तो पैक है कोई डस्ट वगैरह ना Team victory! के अंदर फिर एक ये डब्बा फिर इसके बाद दिखाता हूँ आपको ये इस तरीके से पैक होता है और देख सकते हैं कि आप इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है सब ऊपर बेस फिल्टर के बारे में मैंने और भी वीडियो बना रखी है और बेस फिल्टर ये कोई Cover me! Reloading! Team match, let's go! इसी हिसाब से ये बना हुआ है चलिए यहाँ देख सकते हैं कि आप अरे बॉय 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 First point for the red team. हेड मार 12 वोल्ट से दूंगा 12 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक आप कितने भी वोल्टेज ये अपने एम्पलीफायर चालू मैंने क्या क्या है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार मैंने वैसे बेस ऊपर कई सारी वीडियो बना रखी है जैसे कि आपने The blue team is unstoppable. Mother chod. Уписал. Enemy down! Killing spree for the blue team. Oh भाई, किरे भाई, की टीममेट पैदा होना. बुदरुम टीममेट को. भाई रे भाई किल नंबर 2 नंबर 4 Reloading! The red team is in the lead. भाई रे भाई की दोनों टीममेट भाई हमारे No mercy! Kill! Cover me! Reloading! Target down! No mercy! Expired! Cover me! Reloading! Reloading! Clear! Cover me! Be careful! You're losing the game! The blue team doesn't have a lot of time left. to win. Expired!
victory. कथी देखे हो तू देखे जे हमर बेटा बहुत बड़ा खिलाड़ी भ गेल बहुत पैसा कमाए वाला से देखे छी देखऽ पड़ते ने बेटा के कते बड़ा उस्ताद भेले से देखो मोबाइल फोड़ देबे बे हमरा नहीं बजाबे के दै छी हम फोड़ देबे ते से हमर बार भी करता है अरे बिगड़ दो ऐसे क्यों भी करते हैं I'm really sorry. I got supplies. Form up on me.
Marked a location. Search for vehicles.
आवाज आ रही है? Bring up voice chat. Bring up voice chat. पहले बोल तो रहा हूँ। तेरी आवाज अब नहीं आ आई रही। है तेरी आवाज उस टाइम नहीं हाँ। आती अब आ रही है जतिन जतिन की नहीं आ रही है मेरी आवाज? अब आई है। अब आ रही है कोई बोल दूंगा तो आएगी। जतिन जतिन हाँ चूस ले यार एक बार बैठ के लड़े यार काम तुमने खोल रखे हैं। नहीं काम तुमने खोल रखे हैं ये। थाने काम खोल रखे हैं तभी तो कह रहा हूँ आजा चूस लेना किसको फॉलो कर रहे हो? किसको फॉलो कर रहे हो? एक मिनट। 2 नंबर क्यों कर रहे हो मुझे करो ना जोश तो पहली बार सुना है। जोश भी है वहाँ पर। मैडॉक्स से तो भाई बट क्या होता है। बहुत ज्यादा जुड़ी है हाँ बहुत ज्यादा जुड़ी है भाई। तो क्या हुआ? एक स्क्वाड क्या हुआ ऐसा बता? तो स्क्वाड जाते हैं भाई। 4 स्क्वाड है। जोश कहाँ से आ गया? మీరే సార్. అవునా సార్? ఏం బా అయిపోయింది అనుకుంటా. ఒక 3 days తర్వాత తీసుకుంటా. మధ్యాహ్నం ఆడిపోయారా? ఆడుతూనే ఉన్నాగా. మధ్యాహ్నం సినిమాకి వెళ్ళా. సారీ మధ్యాహ్నం సినిమాకి బాగాలేదుగా సినిమా. దేనికి వెళ్ళావా? మాస్టరే. మా అన్నయ్య వెళ్ళాడుగా. ఫస్ట్ హాఫ్ బాగాలేదు, సెకండ్ హాఫ్ బాగుంది. వచ్చి వెళ్ళొద్దనే తెలిసిన సినిమాకి. అస్సలు వెళ్ళకు, వస్తుందిగా టీవీలో, అది వేస్ట్. తవుడు వేస్తా. అలా మీరు వస్తా చెప్పండి. చెప్పు. వస్తాయి చెప్పండి. మా అన్నయ్య వాళ్ళు మా అన్నయ్య వస్తాడంట్రా. రమ్మన్. తర్వాత అదే నిన్న ఆడినా అన్న. ఈ మ్యాచ్ తర్వాత వస్తారేమో. వస్తారంట. మా లైట్ బంద్ చేయమ్మా. తిన్నావమ్మా నువ్వు? అరే దింపట్లేదు. అరే అరే
Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time! Cover me! Enemy down! Reloading! No mercy! Cover me! Reloading! Kill! No mercy! Cover me! Killing spree for the blue team! Reloading! Cover me! Enemy down! Reloading! Cover me! Reloading! The blue team is in the lead. No mercy! Kill! Dead! Kill! Reloading! Clear!
Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. Reloading! Clear! Killing spree for the red team. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Target down! Cover me! Red team victory!